Right, let's start dictation. Good evening, teacher. Good evening. Today is Thursday. Teacher, Yes. teacher මට පළවෙනිම dictation එක බොද වෙලා පේන්නේ. Number 1, Jalaya. Okay, teacher. Udevani second, right bigger. Yeah, that one. Down line. Hello. Hello. මොකද්ද? ඔව් චමෝත්ගේ numbers දෙකක් තියෙනවා මං ගාව දෙකටම වෙනව දැම්මා. මේ ඒ මම නම්බර දෙකක් තියෙනවා මං ගාව දෙකටම දැම්මා. ඒ නැතත් පරණ link එකක් තියෙනවා නම් ඒකකින් join වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් මතක නැහැ මට. You have to stick some things in
Lie down, Mom. Teacher, Dani finished. Okay. Teacher, Medali finished. Jihansa finished. And Teacher, Zimal finished. okay. Teacher, Amod finished. Aksha finished writing? No, teacher. Okay. Don't write there anything. The teacher already marked that. You write this one, Amber.
Inuka, finish writing. Yes, teacher. Aksha, Yes, teacher. okay, let's mark. Mommy, I want to see Dad. I want to see my daddy, okay? Okay. You tell me what's my dad. Come on. You can lower your hands now. Okay, teacher. Udani, how many marks? 15 marks, teacher. Very good. Chamod, 15 marks, teacher. very good. Metuli,
15 marks, teacher. Very good. Janit. Kavita. Kavita. Marks, teacher. Okay. Aksha. Aksha. 15 marks, teacher. Okay, very good. Sandit. 15 marks, teacher. Kavita 15. Okay. Sandit. 15 marks, teacher. Very good. Jihansa. 15 marks, teacher. Very good. Yasiru. Viduka. 15 marks, teacher. Okay. Shashika. Shashika. 13, teacher. Okay. Timal. 15 marks, teacher. Very good. Inuka. Inuka. 15 marks, teacher. Very good. Binuki. Danul. 15. Very good. Senul. 15 marks, teacher. Very good. Tisumi. 15 marks, teacher. Very good. Right. Take your writing book first. Write dictation. Let's write dictation for next week. Take your writing book. Today also I will give you 15 words. They are very simple, no? If you are finished writing, raise hand.
ටීචර් Yes. ටීචර් මම මේ ළඟදී ප්‍රශ්න පත්‍ර පේපරයක් කරා. Hmm. ඒ පේපර් එකේ උදැල්ලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන නම ඇවිල්ලා තිබ්බා. Hmm. අපිට ටීචර් කියලා දුන්නේ ඉංග්‍රීසියට කියලා දුන්නේ HOE හෝ කියලා නේද? Huh. ඒ ටීචර් ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ උත්තරයට තිබුණේ මෙමොටි කියලා. Ah, yes, they are similar. Hoi and Mammoty, they are similar. දෙකම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට එහෙනම් දෙකටම හරි දානවද ටීචර්? ශිෂ්‍යත්ව පේපර් එකේදී දෙකටම හරි දාන්න ඕනේ. දැන් අපිට grade 3 book එකේ තිබුණේ hoi කියලා. no, grade 4 book එකේ තිබුණේ hoi කියලා. නමුත් ඉස්සර පොත්වල Mammoty කියන එක තමයි තිබුණේ. කලින් grade 5 pupils book එකේ තිබුණේ Mammoty. පොඩි කතාවක තිබුණේ Mammoty කියලා. දැන් අලුත් පොත්වල තියෙන්නේ hoi කියලා. නමුත් වචන දෙකම හරි. ශිෂ්‍යත්වයේදී ඔයාලට දෙකටම හරි ලැබේ. ටීචර් Yes. ටීචර් තුන්වෙනි වර්ඩ් එකේ සිංහල නම නිකට. නිකටද? Yes, yes, you are showing නිකට. ඔය පෙන්නුවේ උඩානි ඒක තමයි නිකට. You can take these biscuits. Why? Are they not hungry? Well, if you're hungry, just eat it, okay? ටීචර් උදරය කියන එක ශබ්ද කරන්නේ අර ස්ටොමැක්ද ස්ටොමැක්ද? K sound, yes, K, stomach. ඕකේ ටීචර්. Keep that going, mommy. Yeah.
teacher, Yes. planting banana කියන ඒ දෙකටම කියන්නේ කෙසෙල් කියලාද? Yes, yes. Plantain and banana, similar words. Kesel. Methuli finished it. Okay. It was hard. Teacher 13 words දෙන්නේ. 15 years. I will write another 2 words. Teacher ඉනක right. ඉනක finish. Okay, Inuka. Can you please raise hand? Can you please raise hand so that easy to see, no? All of you raise hand. Teacher තිමාල් finish. Raise hand, everyone. හැමෝම writing finish කරන්න ළමයි raise hand කරන්න. අනේ පැටියෝ What is it, Mom? ඒක ඒ කොට ඇතුලෙන් දාන්න. What is it, Mom? You can open. What's that? Mommy, what is it, Mom? What is that? Okay, I will erase 1 and 2 and write 14 and 15.
14 Papo and wood apple. Papo and wood apple. If you finish writing 1 to 15, raise hand. Teacher දෙකක් දීලා ඉවරයි. 15. Raise hand then. Teacher ඔය 12යි 13යි දෙකටම දාලා දින් කැසයි කියලා. Yes, plantain and banana similar words. ඒවා සමාන වචන. Teacher done finish. Okay, raise hand. Teacher Sashika finish. Okay. Teacher Viduku finish. Okay. Teacher Kavita finish. Okay. Teacher 15යි 14යි 15යි ලිව්වද? Yes, 14 Papo, 15 wood apple. Teacher අපිට papaya කියලා කියන්නත් බෑද ඒකට? Correct. Similar. Papaya and Papo, correct. තව කලින් grade 3 4 books වල කලින් syllabus එකේ තිබුණ වචනයක් පව්. PAW ඒ වචන ඔක්කොම හරි. පව්, papaya, Papo. Teacher Yes. Inuka finish. Okay. Teacher Yes. 12 13 දෙකම කෙසේද? Yes. Teacher රතු කතුරු මුරුංග දැකලා තියෙනවද? Yes, රතු කතුරු මුණුක මම දැකලා තියෙනවා. මම කාලක් තියෙනවා. මලත් රතු පාටයි කොලෙත් මරූන් කලර් එකක් වගේ තියෙන. ඒක නේද ඔය? Yes teacher.
Can I erase the board? Who is still writing? Okay, teacher. Okay. Today we have a problem. Today we have a problem. No electricity. Teacher, දැන් ගන්න ඕන PPS book පොතද? No, don't take. ඉස්සෙල්ලාම අපි සාකච්ඡා කරමු. No electricity. No electricity. Current එක නෑ. No electricity. Number 1. We can't cook. We can't cook. No electricity. Rice cooker is not working. We can't cook. අපිට උයන්න විදියක් නැහැ. What else? තව මොනවද ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න? Current එක නැති දවසක no electricity. No light. We can't. We Right, can't. we අපිට can't බෑ කියලා television. කියන්න ඕන. What? TV බලන්න වෙන්නේ. We can't watch television. Very good. Very big problem. We can't watch television. What else? තව මොනවද? We can't class. We can't have online sessions. Very good. We can't have. අපිට තියන්න බෑ. We can't have online lessons. We can't have online lessons. Very good. What else? Teacher, අපිට fridge එකේ දාලා කන්න බෑ මොනවත්. We can't eat frozen food. ශීතකල කෑම කන්න බෑ. We can't eat frozen. Teacher, අපේ ටික write කරන්න ඕනද? Don't write first. Give your ideas. Teacher write කළානේ. ඉතින් දැන් ලියන්න ඕනේද කියලා අහන්නේ ලියලා ඉවර වුණාට පස්සේද? What is number 5? We can't. Can you listen to music? Can you listen to music if no electricity? No. No. Then give me the sentence in English. We can't. We can't hear music. Piano. සවන් දෙනවා. What is සවන් දෙනවා? Teacher, අපිට washing machine එකෙන් රෙදි හොදන්න බැරි වෙනවා current එක නැතුව. No, you have to speak in English. අපිට බෑ, we can't. It's very simple. I ask you the question. Can you listen to music? And wash the washing machine. We can't. Wash the clothes on washing machine. Very good. We can't wash clothes by washing machine. Very good, Methuli. We can't wash clothes by washing machine. You have to answer my question. මගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. Can we listen to music? No.
How to write the complete sentence? No ලියන්න බෑනේ board එකේ. We Teacher can't. ප්‍රශ්න කියන්න. What is සවන් දෙනවා? Here. Here කියන්නේ ඇහෙනවා. Here ඇහෙනවා. සවන් දෙනවා. ටීචර්ට සවන් දෙන්න. හොඳින් අහගෙන ඉන්න. හොඳින් සවන් දෙන්න. Listen. Listen. So how to say? අපිට සින්දු අහන්න බෑ. We can't. We can't listen music. Very good. We can't listen to music. We can't listen to music. Yes, very good. We can't listen to music. What else? තව මොනවාද? No electricity. Teacher. Yes. Any other ideas? No electricity. Can you use the fan? Yes. Yes. Light can't iron. We can't iron our clothes. Very good. Very good. Then rat iron කරන්න නැතුව නිදා ගන්නවා කලබලේට උදේට කරන්ට් එක කපනවා. ස්කෝලේ යන්න දැන් යුනිෆෝම් එක අයන් කරන්න වෙන්නේ නැහැ, right? We can't iron our clothes. Very good. We can't our clothes. We can't iron our clothes. Iron our clothes. Very good. අද කැමරා එක එහෙම වෙනම හරියන්නේ නැහැ වැඩි. Okay now? Right. Number 7. We can't Iron. Yes, very good. We can't iron our clothes. We don't have lights. We don't have light. Very good. Can you use the fan? No. How to say? We We can't. can't use a fan. Very good. We can't use a fan. Very good. We can't use the fan. පාවිච්චි කරන්න බෑ fan එක. We can't use The fan. can't use the fan. Yes. What is number 10? Laptop එක වැඩ නැති වෙන. Yes, we can't work with the laptop. We can't work with the laptop. Number 10 I write here. And now you can start writing in the writing book. No electricity, write the topic. We can't work with the laptop. We can't work with the laptop. ටීචර් දැන් ඕක ලියා ගන්නවද?
Yes, write all in the writing book and raise hand. And children, don't shout finish writing, finish writing. You can raise hand. That's enough. Raise hand mark එකක් දාලා ආයි finish writing කියලාත් one by one කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right? Raise hand mark එක දැම්මම තේරෙනවා ඔයා writing finish කියලා. That's enough. Excuse me, teacher. මට දැන් class එකක් තිබිලා දැනුයි. Okay, Tinula. We are talking about no electricity. Current එක නැති වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? Take your writing book and write the date first.
Udani, read the sentences 1 to 5. We can't cook. We can't watch television. Finish, teacher. Udani, 1 to 5. We can't cook. We can't watch television. We can't have online lessons. We can't eat frozen food. Can't wash clothes by washing machine. Okay, very good. Timal, read 6 to 10. Timal, read 6 to 10. Teacher පොඩ්ඩක් කියනවාද teacher signal නැතුව උන්නෑනේ. Timal, read 6 to 10. We cannot listen to music. No, cannot, no. Can't. We can't. We can't listen to music. Teacher mama numbers දැම්මාම ආවේ 9 වෙනි teacher. We can't cook. We can't watch television. We can't have online lessons. We can't eat frozen food. We can't wash clothes by washing machine. We can't listen to music. We can't iron our clothes. We don't have light. We can't use the fan. Number 10, we can't work with the laptop. 10, 10. I think you did not write one. Teacher මම එකක් ලියලා නැහැ. Okay, okay. Then you write. Methuli, read 1 to 5. Okay, teacher. We can't cook. We can't watch television. We can't have online lessons. We can't eat frozen food. We can't wash clothes by washing machine. Very good, Methuli. Very good reading. Chamod, read 6 to 10. We can't listen to music. We can't iron our clothes. We don't have light. We can't ask the fan. We can't work with the laptop. Very good. Chamod, පාවිච්චි කරනවට මොකක්ද කියන්නේ? පාවිච්චි කරනවා. Have? No, have කියන්නේ තියනවා. පාවිච්චි කරනවට කියන්නේ use. අපි use කරනවා. us නෙමෙයි use use. use කරනවා කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා. Okay? Right. Next one. Okay. Next one. Sandit, read 1 to 5. We can't cook. We can't watch television. We can't have online lessons. We can't eat fruit. We can't wash clothes by washing machine. Very good reading, Sandit. Very good. Next one. Tinula, read from 6 to 10. We can't listen to music.
We can't iron our clothes. We don't have light. We can't use the fan. We can't talk with the laptop. Very good, Tinula. Very fast reading. Very good. Next is Jihansa, read 1 to 5. We can't cook. We can't watch television. We can't have online lesson. We can't eat frozen food. We can't wash clothes by washing machine. Jihansa, have you watched the film Frozen? Frozen film එක බලලා තියෙනවද? No, teacher. No, අර Elsa ඕනාගේ film එක අක්කයි නංගි. Yeah, so it's Frozen. Right, the word is frozen. Frozen මිදුණු, right? හිම මිදෙන කුමරියක් ගැන නේද? Frozen. Yes, teacher. Okay, frozen food කන්න බෑ අපිට, right? Sausage, ice cream වගේ frozen food ගන්න fridge එක අරින්න බෑ. Right, very good. Kavita, read 1. Kavita, read 6 to 10. Kavita. Viduka. Tisumi, read 1 to 5. Tisumi. We can't cook. We can't watch television. We can't have online lesson. We can't eat frozen food. We can't wash clothes by washing machine. Very good, Tisumi. Well done. Aksha. Aksha, 6 to 10. 6 to 10. We can't listen to music. We can't iron our clothes. We don't have light. We can't use the pen. We can't work with the laptop. Very good reading, Aksha. Very good. Inuka, read 1 to 5. We can't cook. We can't watch No. television. No, not can't. Can't. We can't cook. We can't watch the television. We can't have online lesson. We can't eat Frozen. frozen food. We can't wash clothes by washing machine. Okay, very good. Shashika, read 6 to 10. Shashika, read 6 to 10. Okay. Right now, all of you take your pupils book. All of you take your pupils book, page number 133.
Pupils book page number 133 open. 133 pupils book. I'm going to disconnect you. Please join again. This is Jihansa. We can't wash the hands. Very good. Jihansa, take red pen. You can put right marks. We can't wash the body. We can't drink the water. No, we can't drink water. We can't cook. We can't wash the clothes. Very good, Jihansa. Finish marking. Thank you, teacher. Finish marking. Yes, teacher. Thank you. Okay. Next one, Methuli, take red pen. We can't wash our hands. We can't wash our body. We can't drink water. We can't wash the car. We can't wash the cook pots. Very good, Methuli. If you have a star, you can paste, right? Taruwak tiyanwa nan taru card එක කලවන්න පුළුවන්. Okay, teacher. Finish marking, Methuli. What, teacher? Finish marking. Yes. Okay, okay. Right. Then I go to the next one. ඊළඟ එක්කෙනාට යනවා මම. Udani. Udani. Yes, teacher. Take red pen, Udani. We can't wash the hands. We can't cook. We can't bath. We can't drink. We can't wash the clothes. ES. මෙතනට E අකුරක් දාන්න here. It's correct. Okay, teacher. Very good. You can also paste a sticker, star sticker, Udani. තරුවක් තියෙනවා නම් අලවන්න. Very good. Teacher Jihansa එකකට ස්ටා එකක් Yes, අලවන්න. yes, Jihansa, yes. No problem. This is Chamod. Take red pen, Chamod. Chamod, ready? We can't wash the hands. We can't cook. We can't bath. We can't drink. We can't wash the clothes. මේකට T එකක් දාන්න ඕන. CLOTH. teacher ඉංග්‍රීසිනේ. teacher උදානික එකනේ. චේකු දානිගේ. Okay, okay. Sorry. Wait. Next one is Sandeep. Okay, next one is Sandeep.
Pandit, wait. Pandit, are you ready? Red pen. Yes, teacher. Okay. We can't bath, yes. We can't cook, yes. We can't wash clothes, yes. We can't drink water, yes. We can't wash hands. Very good, Sandeep. You also can have a star. Next one. Aksha. Aksha, drink. This one erase and write. Aksha, make erase karala hadanna D-R-I-N-K, no? Erase and write here. Then put right mark. Erase කරලා හැදුවා teacher. Okay. Then put right mark. We can't wash hands. We can't bath. We can't cook. We can't wash clothes. Right. Very good, Daksha. You can have a star. Chamod. Clear photo එකක් එවන්න බලන්න, right? දැන් මේක ටිකක් clear මදි. Clear photo එකක් එවන්න ආරං එවනකොට. No water, we can't wash the hands. S දාන්න චමෝද එක අතක් නෙමෙයිනේ හොදන්නේ. S දාලා right mark එකක් දෙන්න. We can't bath. We can't drink the water. No, we can't drink water. We can't wash car. We can't wash clothes. Right. Chamod also can have a star. Finish marking, Chamod. Chamod, finish marking. Is that all? තාම එච්චරයි දෙවලා තියෙන්නේ. කවිත. Kavita, we can't wash, yes. We can't cook, yes. We can't wash the hands. මෙතෙන්ට wash දාන්න ඕනේ Kavita. Right here, wash. We can't wash the hands. We can't drink. We can't wash the car. Number 3, we can't wash the hands. Right, wash here. මේ කාක පාද ලකුණට wash කියලා දාන්න. Kavita, finish marking. Kavita silent. I am going to the next one. Inuka, are you ready? Yes, teacher. Okay, we can't. What is this word? W-I-L-T-I-N-G? Inuka, what is this word? W-I-L-T?
Wilting. What is the meaning wilting? මේ වචන දාන්න බෑ. We can't loss කියන්නේ නැති වෙනවා. can't කියන්න බෑ. නැති වෙනවයි බෑයි එකට දාන්න පුළුවන්ද? Number 1, we can't water the plants. අපිට මල් වලට වතුර දාන්න බෑ. We can't water the plants. The flower plants. Yes, very good. We can't water the flower plants. මොකද උනේ? WhatsApp වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා නේද? විනාඩියක් දෙන්න මට. WhatsApp වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඉනුකගේ නේද බල බල හිටියේ. Okay, Inuka. We can't water the plants. Number 2 ඔයාගේ idea එක we can't drink water. We can't drink. අපිට බොන්න බැහැ. We can't drink water. Number 3, we can't bathe. We can't bathe. අපිට නාන්න බැහැ. We can't bathe. Next one, water drinking. Number 3, දැම්මනේ. Number 4, wash clothes. We can't wash clothes. We can't wash clothes. Teacher washing clothes කියන්නේ සෝදමින් සිටිනවා කියන එකනේ. ඒක can't කියන එකට දාන්න බෑ. can't එක දාන්න ඕනේ original verb එක. මුකුත් කැලි එකතු කරන්නේ නැතුව. ing දානවා නම් am is are එන්න ඕනේ. Last one අපි ලියමු ඉනුක. We can't cook. ඉනුක hurry up. ඉනුක writing finish නම් කියන්න. Finish teacher. Okay.
Next one. Finish ned. Tisumi. Tisumi. Tisumi, you can mark. We can't wash your face නෙමෙයි අපි හොදන්නේ අපේ මුහුණනේ. Your face කියන්නේ ඔබේ මුහුණ. This one cut and write there. We can't wash our face. Your නෙමෙයි our. අපි wash කරන්නේ අපේ මුහුණ. We can't wash our face. Okay, teacher. We can't wash our face. Next one, we can't drink water. Yes. We can't cook. Yes. We can't wash clothes. Yes. We can't bath. Yes. Right. Is that all? ෆොටෝ එකක් ගන්න පහසුකම් තියෙන එච්චරයිද? දනුල් ෆෝන් එකේ ඉන්නේ වැඩ කරන්නේ. දනුල් can take a photo no. No. Is that all? තව කවුරුවත් එවනවද නැත්නම් අපි පාඩමට යනවද? Teacher විදුක එවනවා teacher. Okay, hurry up. Teacher. Teacher මේ විදුකගේ මේ වාක්‍ය ටික මේ මගේ ෆෝන් එකෙන් එවන්නද? Okay, okay. පෙන්සිල් එකෙන් නම ලියලා එවන්න. එතකොට හොයාගන්න පුළුවන් නැත්නම් ෆෝන් එකෙන් හොයාගන්න බැරි වෙයි. ෆෝන් මේ පොතේ දීපන් කොක්කොම ඉස්සෙල්. පොත දීපන් නාක ගාලා. ගයින් කරපන් බං. මම ෂෙයා කරන්නේ We can hear you. අපිට ඇහෙනවා කතාව. Mute your microphone first.
Viduka. Hey teacher. Did you send the photo? එව්වද photo එක? ඔව් teacher එව්වා. ඔව් ආවේ නෑනේ. teacher කවිතගේ phone එකෙන් එව්වා teacher මම. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා නෑ. ඇවිල්ලා නෑ මේ. This is grade 5. මේ තියෙන grade 5 එක. තව එකක් එවන්න ඉක්මනට. මොකද්ද තිනුල? control එක ඉල්ලනවද? තිනුල මොනවද click කරන්නේ? නෑ teacher තිබ්බ ගමන් නිකන් අඹල වෙනවා. Okay, right. Here Viduka. We can't wash the car. Okay. We can't wash the hand. Okay. We can't cook. We can't drink. We can't wash. Very good. Okay. Right. Now take your Fun with English book. Yeah, sure. We are done. Thank you. Udani, do you have a question from last week lesson? ටීචර් දාලා lesson එකේ පැයක් recording වෙලා තිබුණේ නෑ ටීචර්. Yes. එතකොට Fun with English book එකේ වැඩ ටිකද record වෙලා තිබුණ නැත්තේ? Yes teacher. Okay, අපි චුට්ටක් එතනින් ඉඳන්ම කතා කරගෙන යමු. ටීචර් දා Facebook එකේ පාඩම් කළාද? Yes, Pupils book එකේ පාඩම record වෙලත් නැද්ද? Yes teacher මං කරේ writing book එකේ ටික විතරයි. Teacher කීවෙනි පිටුවද? Fun with English book page number 89. Take 89 first. චුට්ටක් කතා කරලා යමු 89 එක ඉක්මනට. teacher ඒක අපි කතා කරානේ. Yes, record වෙලා නැහැ කිව්වා මේ ජිහාන් සර් එක ඒ නිසා උදානිට ටිකක් කතා කරන්න වෙනවා ඒ ගැන. Question number 5, our future question number 5. First look at the answers in the box. Answers ටික බලන්න ඉස්සෙල්ලම. Bring your own cup. Leave the bins empty. Enjoy the bicycle rides. You can exchange plants only. Leave no waste. You can sell homemade food. Zero waste exhibition එකේදී number 1A උදානි numbers ටික දාගන්න පස්සේ ලියා ගන්න. Leave no waste. Number 1, zero waste festival. Yes. Leave no waste. Number 5. Zero waste festival එකේදී අපි කුණු ඉතුරු කරලා යන්නේ. Leave no waste. Question B. Don't use car or motorbike. Zero waste festival එකේදී විසඳුම දෙන cars motorbike අපි use කරන්නේ. What do we use? What do we use? Enjoy the
bicycle rides, right? We ride bicycle. Bicycle කියන්නේ eco-friendly vehicle එක. No car, no motorbike. So answer 3. Question C. Don't use plastic cups or plates. Zero waste festival එකේදී අපි plastic cup පාවිච්චි කරලා තැන තැන දාලා යන්නේ. What do we do? You can plant plants only. Yeah, number C. Yes, bring your own cups. Bring your own cups. අපි ගෙදරින් cup එකක් ගෙනහිල්ලා එහෙදි බීලා ඒක ආපහු ගෙදර ගේනවා. dustbin වලට දාලා එන්නේ, right? Bring your own cups. C1. You can sell cookies your mother baked. ගෙදර හදපු කෑම විකුණන්න පුළුවන්. You can sell homemade food. Very good. You can sell homemade. Yes, homemade means ගෙදර හදපු කෑම, right? You can sell homemade food. D6. You can swap rose cuttings. ඔයාට හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් rose cuttings. rose අතු කපපු ඒවා. You can exchange plants only. Yeah, you can Only. exchange plants, right? පැල හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. Answer 5. Don't use the trash cans. You can sell homemade food. No. Don't use the trash cans. Number 2. Leave the bins empty. Leave the bins empty. Empty means හිස්ව තියන්න. Festival එක මේ උත්සවයේ ඇතුලේ තියෙන කසල බඳුන් හිස්ව තියන්න. ඒවට මුකුත් දාන්න එපා. ඔයාගේ කුණු ටික ගෙදර අරගෙන යන්න. මේ ස්ථානය පිරිසිදුව තියන්න, right? So number F2. Okay, Udani. Okay, teacher. Right, next one you have pictures. Homemade food, plants, toothpaste, shampoo, stationery, waste bins. What is picture number 1? Shampoo. Shampoo, yes. ඒගොල්ලෝ festival එකේදී අපිට කියලා දෙනවා ගෙදරදී shampoo හදන හැටි, right? What is number 2? Toothpaste. Toothpaste, yes. Number 3? Plants. Plants. Number 4? Stationery. Stationery, yes. What is the meaning stationery? Lipidravya. Lipidravya, very good. Lipidravya. Number 5. Waste bin. Waste bins, very good. Waste bins, litter bins, garbage can. ඔක්කොගෙම කියන්නේ කසල බඳුන, right? Waste bins. Number 6. Homemade food. Homemade food, yes. ගෙදර හදන කෑම, very good. Okay, Udani. Okay, teacher. තේරුණා. Okay. Now let's go to the today lesson, page number 90. Page number 90. ඊට කට්ටන්න තව එක විනාඩියක් නැති. Okay, then I will cut you. Join again. Okay. Question number 7. Question number 7. Let's all do together. කට්ටියම එකට කරගෙන යමු. Hello, we. අපිට current එක නැහැ. We don't have electricity. Yes, very good. Let's write number 1. Hello, we don't have electricity. No. Hello, we don't have electricity.
අපිට වැඩ කරන්න බෑ. We don't have electricity. අපිට වැඩ කරන්න බෑ. We can't walk. We can't work. Very good. We can't work. We can't work. එහෙනම් අපි solar power සූර්ය බලය පාවිච්චි කරමු. පාවිච්චි කරනවා. Use. Very good. Let's use solar power. Number 2. Hello, We don't have electricity. Very good. Hello, we don't have electricity. අපිට උයන්න බෑ. Don't have. No, බැහැ බැහැ. Can't. Yes, very good. We can't cook. අපිට උයන්න බැහැ. We can't cook. එහෙනම් අපි රෙස්ටෝරන්ට් එකකට යමු. Use. යමු. යමු. Go to. Yes, let's go to the restaurant. Let's go. Hello, we don't have electricity. We can't cook. Let's go to the restaurant. Number 3. Mom, mom. Don't have electricity. We don't have. We don't have. We don't have electricity. මට පාඩම් කරන්න බැහැ. I can't study. Very good. I can't study. අපි flashlight එකක් පාවිච්චි කරමු. Use. Yes, let's use the flashlight. Very good. Flashlight. Use පාවිච්චි කරනවා. Very good. Let's use the flashlight. Flashlight. Yeah. Can't. Next one. අපිට වතුර නැහැ. Hello. Don't have. We don't have. Yes. Water. Don't have. Hello. We don't have water. මට අත් දෙක හොද ගන්න බැහැ. I can't. I can't. Very good. I can't wash my hands. Can't wash my hands. Yes, I can't wash my hands. Shower එකක් මට නාගන්න විදියකුත් නැහැ. I can't. I can't. Yes, I can't. I can't have a shower. Shower එකක් දාගන්න නයි නාගන්න විදියක් නැහැ. Hello, Hello, we don't have water. I can't wash my hands. I can't have a shower. Number 5. I'm tired and thirsty. I will go to drink. මට බොන්න වතුර නැහැ. I can't drink. No, බැහැ නෙමෙයි නැහැ. I haven't. No, not haven't. I have not to drink. No. ඕක බලන්න අපිට කරන්ට් එක නැහැ කියපු විදියටමයි වතුර නැහැ කියන්නේ. Huh? Don't have. Yes, I don't have water to drink. I don't have water to drink. Last one. I don't have water to drink. To drink තියනවනේ water. I don't have water.
I don't have water to drink. Okay. Did everyone complete the activity? හැමෝම සම්පූර්ණ කළාද? කාටවත් උත්තර මග ඇරුණාද? No teacher. Everyone, Tamod? No teacher. No teacher. Okay, Sandit? Did you miss any answers? උත්තර මග ඇරුණාද කාටවත්? Teacher. Yes, Metuli? Number 2 එකේ මේ අන්තිම එක උත්තරේ මොකක්ද? You tell me. ඔයා මට කියන්න. අපි restaurant එකකට යමු. Let's go to the restaurant. Very good, very good. Let's go to the restaurant. Restaurant නෙමෙයි, restaurant. Let's go to the restaurant. Right. Now all of you take your writing book and write this topic. මේ problem එක ලියා ගන්න. No sun. No sun. What is the meaning? No sun? ඉර නැහැ, අවුව නැහැ. We can't. මොනවද අපිට බැරි? Teacher Silent, don't talk. කිය කතා කරන්න එපා. We can't. මොනවද අපිට බැරි? No sun. You have to write 5 sentences, take photos and send to the group. සමහර ළමයින්ගේ numbers තියෙනවා save කරලා number එක වෙනස් කරලා නම් සමහරට නම නැති වෙන්න පුළුවන් right ඒ නිසා නමක් දාලාම එවන්න. No sun. Write 5 sentences and send to the group. Right. ඕගොල්ලන්ගේ homework paper set එකේ තියෙනවා term test paper එකක් right. තව අපිට lesson දෙකක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ ටික අපි තව දවසකින් දෙකකින් finish කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට term test papers ටික මම එවනවා. Next Monday ලබන සඳුදා class එකට එන්න papers ගෙනියන්න. ලබන සතිය ඇතුළත ඕන වෙලාවක එන්න පුළුවන්. right? ලබන සතියේ ඇවිල්ලා papers ටික අරගෙන යන්න. මේ සතියේ ඉරිදා වෙනකන් එන්න එපා. සඳුදා ඉඳලා ඇවිල්ලා papers ටික අරගෙන යන්න. වාර පරීක්ෂණ third term test paper එකක් තියෙනවා. දෙසැම්බර් 1 වෙනි සතියේ අපි yes Gihansa drive කියලා කොහොමද ලියන්නේ? වියලා ගන්නවා කියන්නේ. no හොයා ගන්න තනියෙන් මං help කරන්නේ. Right. Listen carefully. December 1 වෙනි සතියේ අපි grade 6 පොත පටන් ගන්නවා right. grade 5 finish කරලා term test papers උත් කරලා December 1 වෙනි සතියේ grade 6 පොත පටන් ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් pupils book එක හොයා ගන්න. බැරි වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මම පළවෙනි පාඩම first lesson එක photocopy කරලා දෙනවා right. grade 6 පටන් ගන්නවා පළවෙනි සතියේ. යාළුවෝ කාවවත් එක්කගෙන එන්න එපා. දැන් ක්ලාස් එකේ ප්‍රමාණයට ළමයි සංඛ්‍යාව හරි අපේ PHI ගේ අවසර තියෙන්නේ ඒ සංඛ්‍යාවට විතරයි. ඒ නිසා අලුතෙන් දැන් 6 වසර පටන් ගන්නවා කියලා සමහර යාළුවෝ බලන් ඉන්නවානේ ක්ලාස් එකට join වෙන්න. කාටවත් පණිවිඩ කියන්න එපා ක්ලාස් පටන් ගන්නවා කියලා. ඔයා විතරක් ක්ලාස් එකට join වෙන්න right. 6 වසර online කරන්න වෙයිද මෙහි ක්ලාස් කරන්න ඒව තාම sure නෑ අපිට. දැනට මතක තියාගන්න grade 6 අපි දෙසැම්බර් 1 වෙනි සතියේ පටන් ගන්නවා. පුළුවන් නම් ඔයා pupils book එක හොයලා තියාගන්න right. book list එකේ ඒව මම ඉස්සරහට දෙනවා. okay teacher. right. then that's all for today. papers එවන්න ඔයාගේ කරපු tute ටික එවන්න ලබන සතියේ පොත් එවන්න එපා. tutes ටික එවන්න මේව බලන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ papers උත් මම එවනවා right. Then that's all for today. Thank you very much for joining. Goodbye. Goodbye. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Good night, teacher. Goodbye, teacher. Good night, teacher. Thank you, teacher. Bye. Bye.